Partout où la colère gronde, les élites dirigeantes ont totalement sous-estimé le degré de déception et de détermination du peuple. Que ce soit à Hong Kong, au Chili ou au Liban, plus la riposte de l'État est musclée, moins les insurgés semblent vouloir céder. Mais à Bagdad, comme dans l'ensemble de l'Irak, les protestations ont pris un tour terriblement sanglant. Le bilan de la révolte dépasse largement les 400 morts et plus de 20 000 blessés. C'est en octobre qu'a débuté le mouvement que la jeunesse irakienne a déjà qualifié de révolution. La démission du Premier ministre, Adel Abdelmehdi, n'y a rien changé. C'est bien toute la classe politique qui est accusée d'avoir pillé le pays et de l'avoir vendu à l'Iran que les jeunes veulent chasser. Cette génération qui n'a connu que la guerre réclame juste la possibilité de vivre dans un pays en paix pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et qu'ils soient sunnites, chiites, kurdes, hommes, femmes, universitaires ou chômeurs, ils ont avant tout le sentiment d'appartenir à une seule et même génération, la génération des sans-avenir, mais qui n'entend plus baisser les bras. Reportage de Sarah Manizera et Francesca Tosarelli de WhatsApp. Place Tahrir, place de la liberté. Depuis le 1er octobre dernier, pour des milliers d'Irakiens, ce carrefour en plein centre de Bagdad est devenu le symbole du soulèvement contre le pouvoir. Mais aussi celui de tous les dangers, de tous les mouvements populaires qui secouent la planète, l'Irakien est de loin le plus sanglant. On estime que depuis le début des manifestations, plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées. Ali a 29 ans. Ingénieur de formation, il n'a jamais trouvé de travail dans son domaine. Ici, plus d'un tiers des jeunes est au chômage et la plupart d'entre eux veulent se battre pour un autre destin. شنو الاخبار؟ طبعا الصبات لا يضغطون عليهم. وين اللي قدام؟ احنا ما نقدر نوصل للحد. هناك رصاص حي. ما نقدر. We don't know who is attacking the protesters, even if the official security force or the militias. But at the end, the action is the same. They are killing protesters under the vision and under the supervision of the Iraqi government. They are using different kinds of weapons, knife shootings and tear gas. This is the daily routine here in this area. مظاهرات سلمية، رصاص حي على ولدنا، هاي الشهداء كلها دمها ما يروح حدار. يجب عن الحكومة تقلع. كل شيء بعد مرة. هذا سلاحنا. الأمم المتحدة خد تدخل. هذا سلاحنا. هذا سلاحنا. شهدائنا وما نسكت. لا نسوان ولا زلم ولا شيب ولا شباب كلنا ما نسكت. والشعب يريد اسقاط النظام شو العقله؟ ولدنا راحت. بعد ما نسكت باعي معتصمين وباقيين بساحة التحرير وما ننسحب وسلمية وسلمية ولا شهادة لا نصر لا شهادة لا نصر. Cet après-midi encore, les jeunes sont en première ligne. En Irak, 60% de la population a moins de 25 ans. Pour accueillir les victimes, des tentes de fortune ont été montées un peu partout, place Tahrir. Mais difficile d'avoir des chiffres précis. Les hôpitaux sont contraints au silence, l'information muselée par le pouvoir. Peaceful demonstrators faced with live shots. And this is the solutions that the Iraqi government have behind the demand that we are asking for. The solutions is live shots and tear gas. Why did I decided to take a risk and to be in the middle of the danger during these demonstrations? Because we feel this is our last hope to do the real change that we are aiming to. Le quartier de Karada à Bagdad, une zone à l'écart des affrontements.
C'est ici qu'Ali et ses amis se retrouvent chaque jour avant les manifestations. Le quartier général de ces activistes. Il y a là Ouda et Salman, eux aussi persuadés qu'un autre Irak est possible. Comme Ali, ils font partie d'une association de défense de l'environnement. Ils sont sunnites, chiites, kurdes ou chrétiens. Ici, toute la mosaïque confessionnelle irakienne est réunie autour d'un objectif commun, faire valoir ses droits dans la rue. Ce matin, les discussions tournent autour de cette révolte globale, de ces convulsions multiples dont ils se sentent désormais les acteurs. ماكو اعلام هوايه زين شنو مطالبهم الجزائر شنو؟ الجزائر هسه هم صارت عندهم انتخابات مبكره بس المشكله الثانيه اللي عندهم انهم ما متفقين على هذا الحزب رجع رشح نفسه وهو هسه مكتسح ساعه بالاعلام اللي هم اصلا كانوا موجودين سابقا اللي هم شالوه قبلها دا اقرا همين اكو مظاهرات بهونغ كونغ بالصين بعدهم مستمرين هم هوايه مليارات ودا يظاهرون ما ادري على الصين الف فيهم يضربون مكافحه الشغب بسهام قلت لهم هاي المظاهرات راجعه للقرون الوسطى الصين هونغ كونغ يريدون الصين تريد تسترجع هونغ كونغ والناس ما تريد عموما بالعالم اكو مرحله تغيير عالمي ورا بدايه العولمه مال 2000 وهاي المرحله الشعوب المستضعفه واللي كانت تحكمها دكتاتوريات واللي كان يحكمها حزب واحد هي اللي هسه منتفضه واللي كانت قبل سنتين وثلاثه واخر 10 سنين بالمجمل اخر 10 سنين قامت تنتفض. لان الفكره الاساسيه بيها انه الشعوب بعد ما تنتظر تتفرج. طبعا السوشيال ميديا تلعب دور اساسي لانه يشوفون الناس شلون عايشين، النظم اللي بها ديمقراطيه حقيقيه مو مثل الديمقراطيه المشوهه مالتنا، يشوفون شلون عايشين. Ouda, Salman et Ali associent ce mouvement social à une lutte plus globale où l'écologie a toute sa place. Alors pour rallier d'autres Irakiens à leur cause, ils se servent évidemment des réseaux sociaux. Mais pour empêcher tout rassemblement, le gouvernement bloque régulièrement l'accès à Internet. Ce matin, heureusement, la connexion a été rétablie. أقول لكم بما إنه رجع الإنترنت يعني نحتاج نسوي فد حملة مال تنظيف، صارنا فترة ما مسوين. ما يكون هذا أكشن يعني بس ننظف، حتى البوستات مستمرة التوعية. نستخدم الصفحة مال الجمعية كصفحة بيئية أثناء الثورة إنه يا ترى واحد من للمستقبل للحاضر. نظافة المكان تعني شكل هذه الحركة شلون شنو احنا تعبر عن نظافة المكان البيئة. L'appel sur les réseaux sociaux a fonctionné. Après chaque manifestation, les jeunes font place nette. Et désormais, Tahrir et ses alentours incarnent la réappropriation de l'espace public par les Irakiens. Un espace abandonné, délaissé par l'État depuis 2003, l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein. Nettoyage des rues, entretien, la jeune génération endosse un rôle qui ne lui est pourtant pas dévolu. Une façon de démontrer qu'elle souhaite prendre soin de son pays. يلا وين تحتاجون؟ هناك يم الشباب. I spent all my time to think about how to save Iraqi water, how to awareness the people about the pollution and the environment, how to take and learn other people. I'm always said, you should to be activists to do that.
Also, if you are a citizen, if you are a civilian, you can do everything for Iraq. Un quartier périphérique de Bagdad. Menacé dans la rue, Salman l'est aussi de manière invisible jusque dans son foyer. Arrestations, kidnapping. Les milices, présentes en Irak depuis 2003, se sont immiscées partout. Politique, économie, vie religieuse. Des milices en grande majorité soutenues par l'Iran et qui contrôlent des territoires entiers du pays. المعلومات اللي حصلت عليها بالفترة اللي فاتت هي كانت انه بعض من اصدقائي بلغوني انه اسمك موجود في خامة من القوائم التابعة لناس خارجين عن القانون هنا بالعراق، ويمكن انهم يريدون يبدون يصفون بعدد من الناشطين الموجودين هنا. فانت امامك خيارات، منها انه انت الافضل انه تترك بغداد. بين ساحتي الخلاني وتفريق المتظاهرين قنابل الغاز المسيل للدموع. حجي شنو الاخبار؟ شنو الاخبار هسه طلعوا هيمك بالاخبار شكو؟ الاخبار مكافحه الشغب ضربه ساحه الخلاني بالغاز المسيل للدموع. الله يساعدك. الله يسلمك حبيب قلبي. شلون هم اهل الناصريه؟ والله يعني الوضع شلونه؟ الوضع انه دخلت قوات الرد السريع جايه بالكوس غيروا قائد الشرطه او هو قدم استقاله، والشباب الان مرابطين على جسر الزيتون، واحتمال تنظر بالتظاهره بعد شويه حتى يسيبون منطقه الحبوب. هدفهم انه يعزلونه بمنطقه الحبوب. مثل ما يسوون بكل المحافظات، يحاولون يحصرون العالم بساحات التظاهر. اي نعم. وهذا يمهد لخطوه اخرى اللي هي ضرب التظاهر بالساحات. اي وصار رمي وضربه وتشييع، ضربوهم رصاص الحي، بس ماكو ضحايا جي يعني ما تخطر ناس، بس استفزوهم. الله كريم. دير بالك على نفسك نصير. ماشي حبيبي ماشي. يلا. Be careful. الله وياك. I collect all the information from our activists. I have a super network inside the cities. We can work with them to collect all the information, to control the true information, because there is a fake information now inside the news, inside the television, also the statement came from the government. There is a problem with the statement came from the government. All the numbers, it's false. Maybe the government follow us, but last time we know they are not government. They are militia. Also, if they're sweet like army or like government, or they have a card or they have a permission, but they are not government. Last 15 days, I couldn't sleep well because I'm thinking when I want to close my eyes, I'm thinking now they will came to my home. They will came to my room. Now they will enter my room and open my eyes until 3 a.m., until 2 a.m. and call my friends and said for them, be careful for yourself and everything is good, will be good. Depuis plus de 2 mois maintenant, la place Tahrir est occupée jour et nuit. Les manifestants manquent de tout. Alors beaucoup de familles, bien qu'inquiètes pour leurs enfants, sont solidaires du mouvement. يعني شو اسمه يعني انتو الشغله مو سهله يعني احنا نظل قلقين عليكم وانتو هناك، لان اكو ناس هناك يعني يضربون قنابل دخانيه، خصوصا انت عندك ربو يعني يعني كلش انا اقلق عليك يعني. بس انا ما اتقدم، بس انتو جيلكم يعني جيل متمرد يعني صباح جيل متمرد وجيل يريد ياخذ حقه بيده. اي فان شاء الله الله ينصركم، بس التهم على كيفكم احنا نقلق يعني. اوكي زين اقول لك انت ما رايحه التحرير؟ هاي اول مره؟ لا هاي اول مره راح. شنو مشاعرك؟ والله يعني احس يعني انا راح اشوف شيء جديد يعني، وان شاء الله الاكل يعجبهم المتظاهرين. يعجبهم، لا تخافين جتي ايام عليهم ما ياكلون اصلا، كل شيء يعجبهم خطيه. لا
Pour Houda et sa mère, Nadia, cette solidarité doit traverser toutes les confessions et toutes les classes sociales. Ce sont de petits gestes, des couvertures, de la nourriture, des dons en liquide arrivent de tous les quartiers de la capitale. عمر هلا يلا هاي حصتكم اي هذا مو لكم هذا لكم زلاطه وش اسمه بس اقول لك ترى ماما تقرع راسي اذا ما ترجعون الجذوره عافيه جدر الحافظه اريدها ما متبرعه بها للمطار تبرعت لكم بليكي يلا عوافي بالعافيه I believe that this is the first time that women went out with the protesters to protest this way, to do all of this. Not only to be there, no, to make a difference. The women being there in the square is not changing only the revolution, it's also changing the society. So I think this is another revolution inside a revolution. Hello, Dans une des rues qui donne sur la place Tahrir, Houda a installé un tableau. Une sorte de cahier de doléances où les Irakiens viennent graver leur colère et leurs espoirs. مرحبا عمو، تقدر تكتب لنا رأيك عن الوضعية العامة شنو اللي يصير، شنو رأيك بالموضوع؟ براحتك، شنو رأيك بالوضعية اللي تصير؟ عندك فد تعليق عن الموضوع، فد أي شيء ببالك اكتب لنا إياه. تكتب؟ اي يلا تعال اكتبه، شنو ببالك اكتب اي شيء، تفضل. هذا قلم، من يريد يكتب بيكم؟ Here we're asking people to write their opinions about what's happening, maybe an opinion, a comment, anything that in their minds. They can type it in here. We take a photo and we document it for social media maybe or for us. He wrote, please stop killing people, you criminals. And that one is saying that a government that killed the population of the country should not be continuing ruling. تفضل اكتبها انت. اكتبها هي. لما يسمى بالجمهورية الإسلامية عليكم الرضا، عليكم الحسين اطلعوا من عندنا. على الخامنئي خليه يسحب من عندنا، هو ورجاله وديوله واللي تبعيته ولا قاسم سليمان. نتمنى ملينا. L'accès à l'eau et à l'électricité, l'emploi et la fin de la corruption ne sont pas les seules demandes des Irakiens. Sur le plan géopolitique, l'Irak doit faire face à une double ingérence. L'influence de l'occupant américain d'un côté et celle du puissant voisin iranien de l'autre. Et ça, les jeunes Irakiens comme Ali l'ont très bien compris. But at the end, Iran and its parties, those who are loyal to Iran, they won't leave the government. They won't leave Iraq easily, you know. They've been controlling the country. They've been controlling the country since the last 16 years. And Iraq is a strategic location for them to go forward towards Lebanon and Syria. Vendredi, jour de prière à Bagdad, jour de manifestation monstre aussi. Chaque semaine, une nouvelle corporation vient grossir les rangs. Professeurs, médecins et ouvriers. À la mi-journée, des milliers d'Irakiens convergent vers les lignes de front, c'est-à-dire vers les ponts qui enjambent le Tigre. Ces derniers jours, Salman, qui se sait menacé, est resté en retrait. Mais aujourd'hui, il tient absolument à observer les événements de ses propres yeux. Look how many tuk-tuk came. All these tuk-tuk with the guy's injury came to here. Yeah, there is a lot of tuk-tuk came. There is shooting.
شيله شيله ايه مقتنع I know. Ali, lui, a décidé de se rendre sur le mur érigé près du pont Al-Sinak, une barrière de béton construite par les Américains en 2003 pour séparer les communautés religieuses et interdire l'accès à la zone verte, le quartier ultra sécurisé de Bagdad, écrin du pouvoir et des institutions irakiennes, le lieu de travail de milliers de fonctionnaires considérés comme corrompus. Mais plus que tout, ces blocs de béton incarnent les divisions profondes de l'Irak. What's happening here now is that the protesters is removing the old barriers, the barriers that the governmental force just put it here to separate us. These barriers cost the government millions of dollars. Iraqi money should be spent on building hospitals, better services, schools. This is something unusable. The protesters is now destroying these barriers, and we want to say, our message is to say, we don't want any more barriers. We want them to build better than bringing these barriers. Bref instant de joie au milieu du chaos. Les sirènes hurlantes des tuk-tuk célèbrent la chute du mur. Mais la menace est omniprésente et les jeunes Irakiens ne veulent plus oublier. De retour place Tahrir, Ali s'arrête devant le monument aux morts. Une manière d'inscrire définitivement ce soulèvement dans la mémoire collective. يشوفون كل الاسماء كل الاخوان احنا حاسبيهم وزميل رفيق شهيد واحد اسمائهم مكتوبه هنا ومخلده حتى اذا التزييف الحكومي ضيع حقهم لهذول الشهداء احنا حاسبيهم ونعرفهم واحد ذول اخواننا الشهداء اللي راحوا بالساحه الراد بعد لافت مساء بعد يعني وان شاء الله ما نحتاج ان شاء الله ما نحتاج بعد لافته ونكتب بيها لان بدنا نكتب بيهم ذول بشر هذول كل يعني اسماء هاي مو بس اسماء هاي اسماء كيانات واجسام واصدقاء وارواح يروحون ويجون مو اسماء. La place Tahrir n'est pas prête de se vider. Et le gouvernement irakien se trompe s'il pense que ces jeunes vont rentrer chez eux. Le pire des scénarios prévoit un assaut sanglant et définitif du pouvoir contre ses propres citoyens. Mais malgré une situation économique et politique chaotique, malgré les risques pour leur sécurité, Ouda, Salman et Ali n'envisagent pas de quitter leur pays. I want to stay because if everybody left, who's going to change? Who's going to keep the fight? Who's going to restore Iraq? They've been controlling us for 16 years. Now I think it's the time to control them. We live as all the country on the world. We are not different. We are not poor. We are Iraq. Aujourd'hui, une sortie pacifique de cette crise semble difficilement envisageable. Mais pour la première fois depuis 2003, chiites, sunnites, kurdes et chrétiens se sont unis dans un seul et unique mouvement de protestation. 30 years of conflict. We passed through the Iraqi-Iranian war, then the restriction against Iraq. After that, the war of 2003, the sectarianism war, and directly after that, we passed through the hard time of the worst terrorist group, Daesh, for 4 years. We just finished that hard time. We don't want to get back to the military conflict again.
Salman, qui apparaît dans le reportage, est actuellement détenu par la police irakienne sans que l'on sache ce qui a été retenu contre lui.